ओम श्री साईराम पिलामाने तुम समस्त को मोर सप्रेम साईराम। आज आम अष्टम श्रेणी बीजगणित को डिस्कसन ता विषय स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे पे प्रथम आम देखने अष्टम श्रेणी सूचीपत्र कौन कौन सब विषय अच्छी देखीदे आग। यहाँ हूँ तुम बही सरल बीजगणित कौन सब अध्याय अच्छे देखीदे। देख तुम प्रथम अध्याय पे कौन अच्छी सेट विषय अच्छी हाँ कि नहीं। द्वितीय परिमेय संख्या, तृतीय बीजगाणितिक परिप्रकाश और अभेद। वर्तमान पे नवम श्रेणी गोटे सीरीज चली जहाँकि परिमेय संख्या विषय एवं सेमानकर भी प्रथम चैप्टर सेट। जेहेतु सेट विषय आम प्रथम अष्टम श्रेणी कौन पढ़ा स्टार्ट करुचे एवं आउ ता विषय टी अधिक नवम और दशम पढ़ुचे। तो जो पिला माने भी नवम श्रेणी और दशम श्रेणी अच्छा से भिडटी कौन उपयोगी हम। तो प्रथम आज आम अष्टम श्रेणी प्रथम अध्याय जोटा कि आमर कौन सेट सेट विषय आज डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे पिले तुम्हें समस्ते मन ध्यान दे शुणव जो तुम डाउट हम तुम्हें कमेंट सेक्शन रे मते कमेंट करिवो। तो प्रथम आम देखा सेट बोले सेट कहले कौन आग तुम मन को सेट शब्द जिते बड़े आसुच तुम्हें ताकू केमिति नौच तुम मन को कौन आसुच सेट कहले कौन। तुम बोले समस्ते घरे शुणी तुमर माँ तुमको कौन कहती आउ पुरे टे बासन सेट टे मो ପାଇଁ किणी आनिलु बासन सेट टे आनिलु हाँ कि नहीं एमती कहते बा केते 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 केबे केबे तुमको तुमर बापा कहते गलु गोटाए कौन कहलु नहीं कि आसबु मो ପାଇଁ गोटे कौन साबुन सेट नहीं कि आसबु साबुन साबुन सेट नहीं कि आसबु। ता तो ए सेट शब्दटा तुम्हें डेली लाइफ रे शुणी आसीच किंतु आज आमे ता विषय माने कौन कहले मैथमेटिक्स रे सेट कहले कौन ता विषय बुझीबा बुझी होची कि नहीं। अच्छा तुम्हें एमती भी पिले शुणीच केतेबेले तुम तुम घर देखो चाबी थी चाबीर विभिन्न प्रकार चाबी नेंथा थी हाँ कि नहीं गोटे दीटा तीन टा चार्टा पांचटा छटा चाबी लगी तुम आपको कौन कौच चाबी नेंथा कौच। बेले बेले तुम्हें कौन कौच छात्र दल छात्र दल माने आज प्रभात परिक्रमा कौन प्रभात परिक्रमा आज कौन योगदान कले एभा कौच छात्र दल। गोरु पल्ल माने घास चरिया जाऊँ गोरु पल्ल तारका पुंज आकाश रे सबू देखा जाउछंती। भारतर क्रिकेट टीम वर्तमान ऑस्ट्रेलिया को हरैला। तो मत पे टिके देखिल ये जो नेंथा कौन नेंथा बा दल किंबा पल्ल किंबा पुंज किंबा पुंज किंबा टीम ए सब कौन ए सब गोटे गोटे समाहार कौन ए सब गोटे गोटे समाहार 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 कौन गोटे प्रकार कौन गोटे प्रकार कलेक्शन गोटे गोटे कलेक्शन कौन कलेक्शन मन कर भी गोरु पल्ल गोरु पल्ल तार तो यह गोरु मानकर एक समाहार तार तो एथिरे केवल कौन अच्छी गाई अच्छी गाईर छुआ अच्छी हाँ कि नहीं बलद अच्छी बुझी बुझे तार तो कौन ए पशु मानकर गोरु माने गाई मानकर गोटे कौन समाहार से मुझे क्रिकेट टीम कहले कौन ना ए क्रिकेट प्लेयर मान अच्छा हाँ कि नहीं अर्थ क्रिकेट प्लेयर मानकर एक समाहार। सेमती कहली चाबी नेंथा नेंथा कहले कौन ना चाबी मानकर समाहार से चाबी नेंथार केवल चाबी ही अच्छी बुझी बुझी कि नहीं मत कह। तारा पुंज पुंज कहले कौन ना से जो पुंज कहले से तारा मानकर कौन समाहार से केवल तारा माने अच्छी तारा मानकर कलेक्शन बुझी बुझी बुझे तुमको कहला ग्लास सेट देखो तुम घरे तुम ग्लास सेट थी चाह पीवा ग्लास सेट थी भाया तार से कौन एगुड़ा सब ग्लास मानकर कौन गोटे गोटे सेट बा कलेक्शन बा समाहार। तो सेट कहले मोटामोटी तुम मन को कौन आसु ना जेकोसी गोटे वस्तु जेकोसी गोटे वस्तु से जदि आम कौन कहल पे एमती एकाठी कर सजाई लिखा ताकू आम सेट कौचे। जेमिति कि तुम्हें कहल छात्र मानकर गोटे गोष्ठी अच्छी छात्र गोष्ठी अच्छी तार तो कौन ए केवल छात्र माने रहिबे छात्री रहिबेनी जदि कभी छात्री मानकर गोटे गोष्ठी कर छात्री माने रहिबे केवल छात्री मानकर कौन छात्री मानकर गोटे सेट
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମନେକର ତମକୁ ପିଲେ କହିବି ଗାଈ ଆଉ ଛାତ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଣ ସେଟ୍ କରିହବ? ହେଲେ ଦେଖ ସେଟ୍ ତ କରି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ୟାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାର ତ ସେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିଲ, ମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ କଣ କରିବା, କଲେକ୍ଟ କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କ ସମାହାର କରିବା। ଗାଈ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଛାତ୍ର ଏବଂ କଣ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ। ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିବି ବା ଗୋଟେ ସମାହାର କରିବି, ଖାପ ଖୁଆଇବନି, କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମାନଙ୍କର ମୁଁ କହିବି ଯେ କେବଳ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ କର, କେବଳ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କର, କେବଳ ବାଘ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କର, ଛେଳି ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କର, ତା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛେଳି, ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଟ୍ କହିଲେ ତମ ମନକୁ ଏବେ ଟିକେ ନାକୁ ମାନେ ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ଦଳ, ପଲ, ପୁଞ୍ଜ, ଟିମ୍, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ସନ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ସମାହାର, ବୁଝିହଉଛି? ଯେମିତି ବାସନ ସେଟ୍, ବାସନ ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ, ତା ଦେହରେ କେବଳ ବାସନ ଥିବ। ବାସନ ସେଟରେ ତମେ ଆଉ କଣ ଏଠି କଣ ପାଇବ, ପେନ୍ ପାଇବ କି? ପେନ୍ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ପେନ୍ ର ସେଟ୍, ତାହେଲେ କେବଳ ଏଠି ପେନ୍ ଗୁଡାକ ଥିବ। ମୁଁ କହିବି ମନେକର ପେନସିଲ ର ସେଟ୍, କେବଳ ପେନସିଲ, ତମେ ଦେଖିବ ପେନସିଲ ର ପକେଟ ଥିବ, ତା ଦେହରେ 5ଟା ପେନସିଲ ଥିବ, ହଁ 5ଟା ପେନ୍ ଥିବ, ତାର ସେଟା ଗୋଟେ କଣ, ପେନ୍ ର ଗୋଟେ ସେଟ୍। ସେଟା ତମେ ଘରେ ଦେଖିବ କହିବ ସୋଫା ସେଟ୍। ସୋଫା ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ, ନା ତା ଦେହରେ 2-3ଟା ଚେୟାର ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବସିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଥିବ, ସେଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଟ୍ କହୁଛେ। ତାହେଲେ ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ ତମ ମନକୁ ଆସିବ, ସେଟ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ସମାହାର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ଥିବ ପିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ରଖିଥାଉ। ବୁଝିହଉଛି କି? ବୁଝି, ଯେମିତି ମନେକର ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ସବୁ ମାନଙ୍କର, ସପ୍ତାହର ସବୁ ବାର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ କଲ। ତମେ ଜାଣିଛ ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ, ହଁ କି ନାଇଁ, ୱେଡନେସଡେ, ଥର୍ସଡେ, ଫ୍ରାଇଡେ, ସଟରଡେ, ସଣ୍ଡେ, ଏମାନଙ୍କୁ କଣ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସେଟ୍। ଏଥିରେ ସବୁ ଯାକ ବାର ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି କହିବି ସବୁ ଯାକ ମନେକର ମାସକର, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ଏମିତି ଚାଲିବ ଅପ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଥର ଗୋଟେ ସେଟ୍, ମାସର ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଏଇଟା ଦିନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍। ସେଭଳିଆ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କରିପାରିବ, 2000, 2001, ଏମିତି ଯାଇକି 2024, ଏମାନେ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍। ସେଭଳିଆ ମୁଁ କହିବି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଯେତେକ ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ କଲ, ତମେ ଲେଖିବ ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଯଦି ତା ଦେହରେ ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରେଇଦବ, ହବ କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ଏହା ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ସହର, ଏହା ଆମ ରାଜଧାନୀ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ହେଇପାରିବ, କେନ୍ଦୁଝର ହେଇପାରିବ, ତାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ କହିବା। ବୁଝିହଉଛି କି ବୁଝିହଉନି? ସେଇଭଳି ତମକୁ କହିବି ମୋର ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଇଂରାଜୀର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କହିଲେ କଣ, ଏ, ବି, ସି, ଡି, ଏଭଳିଆ ଜେଡ୍, ଏମାନେ ବି ଗୋଟିଏ କଣ, ଅକ୍ଷର ବା ଲେଟର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍। ସେଇଭଳିଆ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଯାକ ଫଳ, ନଡିଆ, ଅଙ୍ଗୁରୁ, କମଳା, ଏମାନେ ଗୋଟେ କଣ, ଫଳ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପୁରେଇ ଦେବି, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପୁରେଇ ଦେବି, ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ସେଟ୍। ସେଟ୍, ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହିବନି, ତାର ତାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନା, ଫୁଲ ଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା, ହେଲା। ମନେକର ସେମିତି ମନେକର ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସବୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଲେଖିଲ, 1, 2, 3, 4, ଚାଲିବ ଏମିତି। ଏଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ତାର ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଇଏ ଗୋଟେ ସମାହାର ବା ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ ବା ଗୋଟେ ସେଟ୍। ସେଭଳିଆ କବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଲେଖିଲ, 2, 4, 6, 8, ଏମାନେ ସବୁ କଣ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ସେଗୁଡା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଲେଖିଲ, 1, 3, 5, 7, ଏଭଳିଆ ଚାଲିବ। ତାର ମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେଟ୍। ତ ସେଟ୍ କହିଲେ ଏବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତମ ମନରେ ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ ହିଁ ନଥିବ। ସେଟ୍ କହିଲେ ଏବେ ତମେ ଜାଣିଗଲ ଯେ ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ସେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଠନ କରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରେ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନିଏ, ସେମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାରର, ସିମିଲାର ସେମାନେ, ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଫଳ ଫଳ ମିଶେଇକି ସେଟ୍ କରିବି, କରି ତ ପାରିବି। ସେମିତି ମନେକର ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ମନେକର କହିଲ ଗିଫ୍ଟ ବକ୍ସ କରୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛେ, ତା ଦେହରେ କଣ, ତା ଦେହରେ ଫଳ ରଖୁଛେ, ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ରଖୁଛେ, ପେନ୍ ରଖୁଛେ, ଚକୋଲେଟ ରଖୁଛେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍। କିନ୍ତୁ କଣ କହିଲ, ମାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ତାର କିଛି ମିନିଂ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥମେଟିକ୍ସ ର ସେଟ୍ କଥା କହିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ସେଟ୍ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମାଥମେଟିକ୍ସ କଲା ବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁଟା ନେବା, ସେମାନେ ସମାନ ପ୍ରକାର ରହିଥିବେ। ପଥର ନେଲେ ପଥର ନେବି, ବାଲି ନେଲେ ବାଲି ନେବି, ଗୋଡି ନେଲେ ଗୋଡି ନେବି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଭାଲୁ ନେଲେ ଭାଲୁ ମାନଙ୍କୁ ନେବି। ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝି ହଉନି? ଏତିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ତ ସେଟ ର ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି କରିବ ନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ସନ ବା ସମାହାର କରିଦେଲେ ଆମକୁ ସେଟ ମିଳିଯିବ।
ଏବେ ପିଲା ମତେ କହିଲ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ସବୁ ଯାକ ଇଂରାଜୀର ଲେଟର ଗୁଡାକ ଲେଖ, ଏ ବି ସି ଡି ଏଭଳିଆ ଲେଖ କହିଲି। ଏଇମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ସେଟ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ ସେଟ୍ କଲି 26ଟା ଲେଟରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଟ୍ କଲି, ମନେକର 26ଟା ଲେଟରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କଲି। ତାହେଲେ ଏମାନେ ସେଟ୍ର କଣ? ଏମାନେ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ, ଉପାଦାନ ବା ଏମାନେ ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ। କଣ? ଏଲିମେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିବ, ଏମାନେ ସେଟ୍ର ଏଲିମେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେଟ୍ ତିଆରି। ଯେମିତି ତୁମ ଶରୀର କଣ ହାଡ ମାଂସ ରକ୍ତରେ ତିଆରି, ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଏଇ ସେଟ୍ଟା କଣ? ଏଇ ଇଂରାଜୀର ଅକ୍ଷର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି। ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କହିବି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା 2 4 6 ଏଭଳିଆ ଚାଲିବ। ତା ଅର୍ଥ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେଟ୍ ଅଛି ତାର ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ? 2 ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, 4 ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ, 6 ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିଲ। ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ, ଏଇଟା ଉପାଦାନ କହନ୍ତି ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣିଲ ଏବେ। ତ ଏବେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ସେଟ୍ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ଦେଖ। ସେଟ୍ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ଦତ୍ତ ବସ୍ତୁ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ କି ନୁହେଁ ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି। ତା ଅର୍ଥ କଣ? ନା ୟାର ଅର୍ଥ କଣ? ମନେକର ପିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ସବୁ ଯାକ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କର। ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ଫୁଲ ମାନେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଟ୍ କର। ତ ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ମୁଁ ଭାଇ କନିଅର ଫୁଲ କରିବି, କି କହିବ ମୁଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କରିବି, କି କହିବ ମୁଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କରିବି। ତାର ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିପାରିବାନି। କଣ ପାଇଁ? ନା ଯଦି ମନେକର ଆକାଶ କହିବ, ଆକାଶ କହିବ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ତ କନିଅର ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମନେକର ପପୁଲ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର, ତ ତମେ ମାନେ କଣ ତମ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ମ୍ୟାଚ ନ କରିପାରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକି ସେଟ୍ କରିବା ନା ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ନେବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 2 4 6, ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? ଡାଉଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ସବୁ ସବୁ ଯାକ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ଯେତେକ ସବୁ ବଡ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ କର। ବଡ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ? କିଏ କହିବ ମୋ ପାଇଁ 100 ବଡ, କିଏ କହିବ ମୋ ପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ବଡ, କିଏ କହିବ ମୋ ପାଇଁ କୋଟିଏ ବଡ। ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝି ହଉନି ପିଲେ ମତେ କହିଲା ଆଗ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ନା ଯାହାର କିଛି ମାନେ କଣ ଡେଫିନେସନ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବାନି, ତାକୁ ଆମେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବାନି, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ ସେଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେଟ୍ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା? ନା ଯୋଉ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେବା, ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ଯେଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ କହିଲେ ମନେକର ମୁଁ କହିଲି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ କର। ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମାନେ କିଏ ଆସିବେ? ଆକାଶ ଆସିବ, ପପୁଲ ଆସିବ, ଆଉ କିଏ ଆସିବ? ରାହୁଲ ଆସିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସେଟ୍ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ମିଶେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ସେ କଣ, ସେ କେବଳ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିହଉଛି କି ନାଇଁ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଛାତ୍ର ହେଇଯିବେ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। ସେଭଳିଆ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ତୁମକୁ ସବୁ ଯାକ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କଲ। ତମେ କହିବ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧିଆ ପିଲା କିଏ? ମୁଁ ବି ବୁଦ୍ଧିଆ। ସେ ବି ବୁଦ୍ଧ, ସେ କହିବ ମୁଁ ବି ବୁଦ୍ଧିଆ। କିଏ ନିଜକୁ କଣ ଗଧ କହିବ କି? କହିବନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କୁହାଯିବ ସେତେବେଳେ ସେଟ୍ କରିବାଟା କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ସେଟ୍ ଭିତରେ ରଖେ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି? ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ କହନ୍ତି ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ହେଲେ ସେଟ୍ କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖେ, କେମିତି ଲେଖେ କହିଲ? ଏମିତି ଗୋଟେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇ ତା ଭିତରେ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖେ। ମନେକର ମୁଁ କହିଲି 4ଟି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କର। 4ଟା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2 4 6 8। ତାକୁ ଦିଟା କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଦେବି। ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ, ଏଠି ଏଣ୍ଡ କଲି, ଶେଷ କଲି। ଏବଂ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ଉପାଦାନ। ପ୍ରତି ଉପାଦାନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମା ଦିଏ, 2 4 6 8 ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ କମା ଦବନି ଯେହେତୁ ଏଠି ଶେଷ। ତ ପ୍ରତି ଉପାଦାନ ପାଖରେ, ଏଲିମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମା ଦବ। ପିଲା ମତେ କହିଲ ଏଇ ସେଟରେ କେତେଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି? କେତୋଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ସେଟରେ? ଏଇ ସେଟରେ 4ଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ସେଟର ଏଲିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ ଗଣିକି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆକୁ କହିବା ଆମେ ସସୀମ ସେଟ୍। କଣ କହିବା? ସସୀମ ବା ଫାଇନାଇଟ। ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଫାଇନାଇଟ ସେଟ୍। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥାନ୍ତା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅସୀମ। ଅସୀମ ବା ତାକୁ କହିବା ଇଂରାଜୀରେ ଇନଫାନାଇଟ। କଣ କହିବା ତାକୁ? ଇନଫାନାଇଟ। ଗୋଟେ ଇନଫାନାଇଟ ସେଟ ର ପିଲା ଉଦାହରଣ ଦେଲ। ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ? 1 2 3 4 ଏମିତି ଚାଲିଥିବରେ ବାପ, ଅସଂଖ୍ୟ। ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ସେଟ ର ସିମ୍ବଲ ଦେବା?
एभला सेटर सिंबल देदेबा तार ये गोटे असीम सेट कौन पाई एथिरे जेतिकी उपादान अच्छे आम गणी पारानी गणन संख्या केतेटा अच्छी असंख्य अच्छी तो जब असंख्य थी तुम्हें मिनिमम कौन कर तीनोटी डट बा तीनोटी बिंदु दे तीनोटी अधिक देले चलिबो किंतु मिनिमम तीनोटी डट दे छाड़ीदेव है सेमती कह समस्त जुग्म संख्या मान सेट कर समस्त जुग्म संख्या कहले कौन 2 4 6 ए चलती हाँ कि नहीं तो ये गोटे असीम सेट ससीम सेट असीम सेट बुझिल सप्ताह सब 12 एम गोटे कौन ससीम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एथिरे 7टी एलिमेंट अच्छे तुम गणिदेल हाँ कि नहीं मनकर ओडिशा सब जाक जिला लेख ढेଙ୍କାନାଳ कटक भद्रक एभला 30टा जिला अच्छी तो ए 30टा एलिमेंट अच्छा तो ये गोटे ससीम सेट बा गोटे फाइनाइट सेट एति बुझीगल पिले है ससीम और असीम है जिते आम गणिकी कौन ताको आमे कहि परिबा सेतले त कहबा आमे ससीम जब गणिकी न कहि परिबा ता कहबा असीम एबे तुम बुझी पारल अच्छा ले सेट को केमिति लेखुनी म तुमको बुझे देली वर्तमान एबे एबे कोन पढिया पिले कहलो जत्ते बेले मनकर म तुमको गोटे सेट कहली हला मनकर गोटे सेट कहली ता देरे पांचटी गणन संख्या नेबी 1 2 मनकर 3 4 5 ये गोटे पांचटी गणन संख्यार गोटे सेट अर्थ ये गोटे कोन ससीम सेट ससीम सेट ससीम सेट एथिरे पांचटी कोन पांचटी एलिमेंट बा उपादान अछि पले एक गोटी एलिमेंट अर्थ कोन एक कोन मन कर पले ए सेटर नाम देली एन कोन देली कैपिटल एन सबले मन रखिबो सेट को जो हमें ना दिए ताकू कोन कैपिटल अक्षर रे इंग्रजी अक्षर प्रकाश करे हैला मन कर एटा कोन एटा होची नेचुरल नंबर बा गणन संख्या मानकर सेट तो याकू मोडे कोन करबी कैपिटल अक्षर रे दर्शेबी मनकर मु कहली सब जुग्म संख्या मानकर सेट लख ताकू मु कोन कहली मनकर ई कहली कैपिटल ई तो 2 4 6 8 तले सेटर ना कोन ए सेटर ना होची ई सेट ए सेटर ना कोन एन सेट सेबडा मु कहि पारि मनकर पी सेट होची कोन ना आम क्लास रे पढुथिबा अष्टम श्रेणी पढुथिबा सब छात्र मानकर सेट तो मु लिखिबी कोन आकाश पपुल राहुल एवढे लिखिबी चलिबी मन कर 10 जन पिला अच्छा 10टा पिला ना लिखिबी तार तो सेट टाक कौन कहबी पी सेट कहबी तार तो पी सेट रो उपादान बा एलिमेंट किए छात्र माने किए आकाश पपुल राहुल इत्यादि एथिरे 10 जन छात्र अछंती तो ये सेट को कहबी पी सेट तो पी सेट कहले कोन ना पी कहले कैपिटल पी एई सेट छात्र मानकर सेट एई सेट गणन संख्या मानकर सेट एई सेट जुग्म संख्या मानकर सेट तो सेट को आमे केमिति ना दिए कैपिटल अक्षर ना दिए स्मॉल अक्षर नुह कैपिटल अक्षर ना देबा ए सेट बी सेट सी सेट ए भलिया कहबा हला पिले मनकर तुमको मु कहली एटा एन गोटे सेट हन ने एन रे केते एलिमेंट अछंती 1 2 3 4 5 पांचटी गणन संख्या अछंती तार तो एक गोटे एलिमेंट तार तो एक बिलोंग्स टू एन सेट ए सिंबल टा कोन कोंती बिलोंग्स टू बा 1 एन सेट रो गोटे उपादान एमती गोटे सी लिखिकी मझिरे गोटे गार दे दबा याकू कोन कोंती बिलोंग्स टू अर्थ एक एन सेट को बिलोंग करे बा एन सेट रो उपादान से बडा कोन लिखिबी 2 मध्य एन सेट रो उपादान से बडा 3 मध्य एन सेट रो उपादान बा 3 बिलोंग्स टू एन सिंबल को मन रखियो प्ले सिंबल टी को आकू कोंती बिलोंग्स टू से बडा 4 मध्य बिलोंग्स टू एन 5 मध्य बिलोंग्स टू एन किंतु 6 कहलो 6 कोन ए सेट को बिलोंग करछु की तो कौन लिखिबो डज नॉट बिलोंग टू तो एटी गोटे गार दे दो तिरछा चिन्ह दे दो हला एटा ला बिलोंग टू एटा ला डजंट बिलोंग टू तो 6 डज नॉट बिलोंग टू एन से बडा सब जाक 12 मानकर सेट मानकर तुम लिखले सब जाक 12 मानकर सेट को मानकर मु कहली एस सब जाक 12 की आसीबो सोमवार तापरे मंगलवार एबडा चलिबो कि नहीं लास्ट रे रविवार आसीबो तार्थ ए सेट ना कोन ए सेट एथरे केतेटी एलिमेंट बा उपादान अछंती 7टी अछंती प्रत्येक एलिमेंट गुडे को किए ना सोमवार तो कोन लिखिबो सोमवार बिलोंग्स टू ए सेट रविवार बिलोंग्स टू ए सेट किंतु मु कहि मन कर पिले जनवरी मास
ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଏଇଟା କଣ ଏ ସେଟ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କି ନୁହଁ, କାରଣ ଏଠି ସବୁ ଯାକ 12 ଅଛନ୍ତି। ତ ତମେ କଣ କରିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ତେରଛା ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଆକୁ କଣ କହିବ, ଜାନୁଆରୀ ଡଜ ନଟ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏସ୍। ଏତିକି ପିଲା ମନେ ରଖିଲ, ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ, ହଁ ହେଲେ ସେଟ୍ କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତିକୁ କହନ୍ତି ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ବା ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି। ମନେ ରଖିବ ୱାର୍ଡ ଗୁଡିକ କଣ, ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି ବା ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି, ବା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ଟାବୁଲାର ବା ରୁଷ୍ଟର ମେଥଡ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ, ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବା ସେଟ୍ ଗଠନକାରୀ ପଦ୍ଧତି, ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା ଅର ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ। ହେଲା, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା। ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି କହିଲେ କଣ, ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖିବା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି। ତାଲିକା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି କହିଲେ କଣ, ମୁଁ ପିଲେ ତମକୁ ମନେକର କହିବି, ପିଲେ ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କୁ ଗୋଟେ ମତେ ଲେଖିକି ଦେଖିଲ, ତମେ କଣ କହିବ, ଭାଇ ମନେକର ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ କୁ ମୁଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏନ୍ ନାମରେ କଣ ଦର୍ଶେଇଲି, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଏନ୍। ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ, 1 2 3 4, ଏଥିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତ ମିନିମମ୍ 3ଟି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇଦେବି, ତ କହିବି ଭାଇ ଏଇଟା ହେଲା ଏନ୍ ସେଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ କହିଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ, ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଲେଖିବ, ତାଲିକା କରିବ। ତାଲିକା କହିଲେ କଣ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ କଣ କରୁଛେ ତାଲିକା କରୁଛେ, ପରିବା ପତ୍ର ତାଲିକା କରୁଛୁ କି ନାଇଁ, ଡାଲି ଆଣିବି, ତାପରେ କଣ ଆଣିବି, ପନିପରିବା ଆଣିବି, ତାପରେ ତେଲ ଆଣିବି, ଅଟା ଆଣିବି, ରାଇସ୍ ଆଣିବି, ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ତାଲିକା କରୁଛ। ତାର ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ, ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି। ଯେତେବେଳେ ସେଟ ର ଉପାଦାନ ଗୁଡିକୁ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଲେଖେ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି, ବା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି କଣ, ଟାବୁଲାର ଟାବୁଲାର ମେଥଡ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବ, ଟାବୁଲାର ମେଥଡ। ହେଲା, ସେମିତି ମନେ କହିବ ସବୁ ବାର ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲ ପିଲେ, ସବୁ ବାର ମାନେ ମାନେ କଣ ଡେ। ତ ମନେକର ନର୍ମାଲି ପିଲେ କଣ କହିଲ, ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷରଟା ଆମେ ନିଏ ନା, ପ୍ରଥମ ଲେଟରଟାକୁ ନିଏ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କହିଲେ କଣ କହିଲ ପିଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କହିଲେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏଇଟା ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ତ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ନିଅନ୍ତି ଏନ୍। ସେଭଳିଆ ମୁଁ କହି ସବୁ ଯାକ ବାର, ବାର କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ କଣ ଡେଜ୍, ତ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କିଏ ଡି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ନିଆଯାଏ ଡି। ଡି କହିଲେ ସବୁ ଯାକ ବାର, ସବୁ ଯାକ ବାର କିଏ କିଏ, ମଣ୍ଡେ, ଟ୍ୟୁଜଡେ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ ଅପ ଟୁ ସଣ୍ଡେ। ଏମିତି ଲେଖିଦବ, ମୁଁ ସର୍ଟ ଲେଖୁଛି, ତମେ ଫୁଲ ଲେଖିବ, ମଣ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ, ମଣ୍ଡେ। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ମତେ ଏଇଠି ତାହେଲେ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲି, ସବୁ ବାର ୟାକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲେଖିଦେଲି, ତାହେଲେ ଆକୁ କହନ୍ତି ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି। ଏତିକି ପିଲେ ବୁଝିହେଲା କି ବୁଝିହେଲାନି, ତୁମ ବହିରେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଦେଖିବ। ଏ ଦେଖ, ଏ ସେଟ୍ଟା ହଉଛି ମନେକର ସବୁ ଯାକ ବାର, ଏ ସେଟ୍ଟା ହଉଛି ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଣ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କମା ଦେଇ ଦେଇକି ଲେଖୁଛ, ସବୁ ଯାକ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କମା ଦେଇକି ଲେଖୁଛ। ତ ଏଇ କମା ଦେଇକି ଲେଖିବାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ପିଲେ, ତାଲିକା ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି ବା ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି କହନ୍ତି। ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ। ଦେଖ, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ସେମିତି ପିଲେ ତମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମତେ କହିଲ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କଣ, ନା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ତମେ 1 2 3 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଶୂନକୁ ନବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା -1 -2 -3 ଏଇଭଳିଆ ନବ କି ନାଇଁ, ଏ ସବୁ କହନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କୁ ଆମେ ନାଁ ଦିଏ ଜେଡ୍ ସେଟ୍। କଣ ଦିଏ ପିଲେ, ଜେଡ୍ ସେଟ୍ ଦିଏ। ତ ଜେଡ୍ ସେଟ୍ କହିଲେ କଣ, ନା 0 1 2, ଏପଟେ 3ଟା ଡଟ୍ ଦବ, କଣ ପାଇଁ, ଏପଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ବି ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ବାମ ପଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, -1 -2 ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ହଁ କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ। ତାହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିବ, ସେଟ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ବା ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖୁଛେ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ କମା ଦେଇ ଦେଇ ଲେଖୁଛେ। ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲେଖୁଛେ ପିଲେ, କମା ଦେଇ ଦେଇ ଲେଖୁଛେ। ମନେକର ମୁଁ କହିବି ତୁମେ 4ଟି ସ୍ମଲ ଲେଟର ଇଂରାଜୀର ଲେଖ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ବି ସି ଡି, ଲେଟର ଲେଖିଲି, ତ ମନେକର ଏଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଟ୍। ଏଲ୍ ସେଟ୍ରେ କିଏ, ଇଂରାଜୀର ସ୍ମଲ ଲେଟର ମାନଙ୍କର 4ଟି ଲେଟର ଗୋଟେ ସେଟ୍। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଉପାୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ମୁଁ ସାରଣୀ ପଦ୍ଧତି ବା ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଛି। ହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ସେଟ୍ ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି, ମାନେ ଏବିସିଡି ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେକର ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଲି ବି ସି ଏ ଡି, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେଲି, ତାହେଲେ ଦେଖିଲ ଏଇ ସେଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ଅଛି କି, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ।
केवल उपादान मान को तुम्हें कौन तार पोजिशन बा स्थान को चेंज कर देछ स्थान को चेंज कर देले एथिरे किछि परिवर्तन होउजी कि परिवर्तन होउनी कोन पई एथिरे मध्ये से बेले चारोटी एलिमेंट अछंती हां कि नहीं ए बी सी डी अछि तो तुम्हें एमती लिख डी सी बी ए एभଳି लिखले जहा एभଳି लिखले सेया एभଳି लिखले सेया हां कि नहीं मनकर ए बी सी अछि तो तुम्हें एमती लिखियो ए बी सी ये गोटे सेट बी ए सी एमती भी लिखि परिबो सी ए बी एमती भी लिखि परिबो तार एथिरे किछि परिवर्तन होउनी तो उपादान मान को स्थान परिवर्तन कर लिखले सेट रो किछि चेंज होनी एतिक मन रखिबो द्वितीय कथाटी पिले मन रखिबो जेतेबेले गोटे सेट रो उपादान माने रिपीट हेतिबो मनकर मु एमती लिखली ए बी बी सी डी ई तार ए टा को दी थर लिखाई छि ना बी टा तीन थर लिखाई छि ए रिपीटेशन को बिले कौन करिवो अवॉइड करिवो तार ए सेट रो एलिमेंट ए ताको दी थर लिखिले बा पांच थर लिखिले किछि लाभ नै ताको सबले कौन लिखिवो थरटी लिखिवो ए बी सी डी ई ए भलिया दी थर एगु लिखले किछि तार मूल्य नाही कोन पई सेट को हम जते लिखुचे आमे एलिमेंट को दर्शाउचे आमे एलिमेंट को कोन करूचे देखौचे जे हां एथिरे गोटे एलिमेंट ए अछि तो एथिरे दी थर लिखले भी कोन से ए ही रहइबो ना पांच थर लिखले कोन हबो से ए ही रहइबो कि नहीं तो सबले मन रखियो जते बेले एलिमेंट गुडी को गोटे सेट रो एमति तो मु लिखाई थिबो परीक्षा रे 1 2 3 पुणी आउथरे 1 लिखाई थिबो तो तुमे ताक सजेक लिखिबो तो भाई एथिरे दी थर 1 लिखाई छि ताको थरे कर दो 1 2 3 तार तो एथिरे कोन तुमे कहबो एथिरे कहबोन जे तुमे चारटा एलिमेंट अछि एथिरे तीनोटी एलिमेंट अछंती बुझिले कि नहीं माने बारंबार केवल लिखा जाई छि एट देखो 1 2 3 3 2 तो तुम कह भाई कौन सेट रे 1 2 3 4 5टा एलिमेंट अछंती नो 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 ए सेट रे तीनोटी अछंती कोन भाई 1 को थरे लिखाई छि थरे लिखलो 2 को दी थरे लिखाई छि थरे लिखिबो 3 दी थरे लिखाई छि थरे लिखिबो तातर तीनोटी उपादान अछंती थरे थरे लिखिबो एटी पिले मने रखिबो हला आ एटा तुम बतेली जे सेट ता कोन ए भले ता उपादान गुडिकर क्रम जदि तुमे परिवर्तन कर देबो सेट अपरिवर्तित हबो एबीसी लिखले जहा बीएससी लिखले ताहा सी भी लिखले सेया एसी भी लिखले सेया सब समान होंगी नहीं आ एटा विशेष कर ध्यान दबो जदि उपादान माने सेट रो एलिमेंट माने बारंबार एमती कोन लिखा जायतिबो ताको थरटीए काउंट करिवो नले भूल हे जिवो परीक्षा पचारथिबो एतरे केते एलिमेंट तुम लिख दिके सब भाई पांचटी एलिमेंट अछंती भूल हे गला कोन भाई एलिमेंट उटा का रिपीट हेछि तो थरे थरे नबो यहाँ पर आमे कोन करिया सूत्र पद्धति पढिबा कोन करिया सूत्र पद्धति पढिबा सेट को केमिति सूत्र सॉरी सूत्र पद्धति सूत्र कहले पिले आमे कोन फॉर्मूला मेथड बा सेट बिल्डर मेथड कोन सेट बिल्डर मेथड रे लिखिबा एटी पिले ध्यान देकी बुझिबो एटी टिके बुझिबार असुविधा पिला मानक हुए आगो गोटे सेट को आमे नेबा ताको तालिका पद्धति रे लिखिबा मन कर मु पिले कहली पांचटी गणन संख्या लेख जो माने 5 टू सान पांचटी गणन संख्या पांचटी गणन संख्या लेख जो माने 5 टू सान बा चारोटी लेख मन कर चारोटी गणन संख्या लेख जो माने 5 टू सान गणन संख्या किए 1 2 3 4 अंकी नहीं मत को एमा समते 5 टू सान कि नहीं 1 5 टू सान 2 भी 5 टू सान 3 भी 5 टू सान 4 भी 5 टू सान यदि 6 लिखिदेबी ताले भूल हो 6 5 टू बड़ मु कौन कहली पांचटी गणन संख्या लिखियो जो माने कि 5 टू सान अच्छा एटा को पद्धति ताले मु लिखिली मु तुमको गोटे वाक्य कहली कौन वाक्य कहली पांचटी सॉरी चारोटी पांचटी कहूची चारोटी गणन संख्यार सेट को तैयारी कर जेपरी समस्ते 5 ठारू सान हेबे एटा गोटे कोन वाक्य एही वाक्य को एते न लिखिकी पिले मु गणितर कोन कली प्रयोग कर देली तो सब बेले लाइफ रे आमे जहा कहूचे
एते बड़ बड़ कथा कहूचे ताकू देखो केते शॉर्टकट रे छोटिया रे आमे मैथमेटिक्स बा गणित बीजगणित व्यवहार करी केमती लिखिदेले हाँ कि नहीं ताकू गोटे सेट आकार प्रकाश करदेली ता ना देदेली एन ता देहरे चारटा एलिमेंट मु लिखिदेली जो माने 5 ठू सान तो ए जो स्टेटमेंट टाकू बा जो वाक्य टाकू मु जो कोन पिले सेट आकार लिखिली प्रथम टी को कहंती तालिका पद्धति किंतु जदि सेटा को मु सूत्र पद्धति रे लिखिबी केमती लिखिबी ना से सेम एन सेट रहिबो अच्छा एथिरे पिले कोन करिवो से कुटल बंधन तो दबो एठी तुमे कोन सब जाक गोटी गोटी के लिखुथिलो एठी गोटी गोटी के लिखिबोनी एठी सब बेले कोन करिवो ना गोटी अज्ञात राशि नबो से अज्ञात राशिटा सब बेले स्मॉल अक्षर लिखिबो x हे पारे y हे पारे z हे पारे तुम मन तुम जहा लिखिबो p हे पारे स्मॉल t हे पारे तुम इच्छा स्मॉल a हे पारे सब बेले किंतु आमे x को लिखे तो सब बेले x को व्यवहार करियो प्रथमे कोन लिखिबो मने करो x गोटिए गणन संख्या तापर गोटे बाड़ी दबो एमती गोटे लंबा बाड़ी दबो बा एमती गोटे कुटल बंधन दबो x को लिखिबो मन करो x गोटिए गणन संख्या एमती दीटा बिंदु दबो पले जो बाड़ी बा बिंदु याकू कौन पढ़ती सच दैट कौन पढ़ती सच दैट बा ओडिया रे कौन x गोटिए गणन संख्या जेपरी हैला ए देखो तुम लिखाई छी बही रे पढ़ाई दियो जेपरी की आपको तुम कौन पढ़िबो ओडिया रे जेपरी की जेपरी की कौन लिखिबा एक्स्ट्रा जदि गोटे गणन संख्या मु को भले गणन संख्या पे चाहूची जो माने 5 टू सान होबे तार तो x लेस देन 5 बा एटी भी से लिखिबी x लेस देन 5 हां किंतु गणन संख्या बेले मध्ये लिखिବାକୁ पड़िबो कि नहीं अच्छा तमे कोन चाहूचो चारोटी गणन संख्या चाहूचो प्रथम कथा ला चारोटी संख्या चाहूचो द्वितीय चाहूचो सेटा कोड कोन आइतिबो गणन संख्या आइतिबो देखो गणन संख्या अलग पूर्ण संख्या अलग सब संख्या माने समान नुहंती तुमे प्रथमे कोन लिखिलो x गोटिए संख्या जेपरि कि x 5 टू सान एवं बा एमती आंड दबो x बिलोंग्स टू कोन n होगी ने एटी से लिखो x बिलोंग्स टू n पहले तुम कह भाई एठी भी n एटा कोन पहले आमे समस्त जानिचे समस्त गणन संख्या को आमे कोन कहूचे n कहूचे ए मानकर सेट को n कहूचे समस्त मानकर पहले मु कहबी पूर्ण संख्या सेट को कहबा z कहबा तो तुम एटा n न नै गिरी एठी जे तुमको कोन डाउट होची तुम आको आ गुडे ना दे देबो आको मानकर पहले a देला हबो कि नहीं ए विषय a अर्थ ए भलिया गोटे सेट जोथिरे कोन x गोटिए उपादान एवं बा x गोटे एलिमेंट ए एलिमेंट को भलिया ए एलिमेंट गोटिए गणन संख्या x बिलोंग्स टू n कहले x गोटिए कोन नेचुरल नंबर बा गोटे गणन संख्या एवं x को भलिया गणन संख्या 5 टू सान गणन संख्या तार्थ एटा को सूत्र आकार लिखली नै मते कहलो डायरेक्टली लिखलिनी मु सूत्र आकार प्रकाश कर लिख देली तार्थ उइह रखिली सीधा लिखिबनी इनडायरेक्टली लिखिबो एबे बुझियला मन कर मु पले कहबी सब जाक 12 मान को लिखिलो 12 मान को सेट मन कर डे तमे तालिका पद्धति कोन लिखतिलो मंडे तापरे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एटा तालिका पद्धति याको सेम जाको जति मन कर मु सूत्र पद्धति लिखि कोन लिखिबी मने कर x d गोटिए सेट 12 मान कर गोटिए सेट जो तेरे x गोटिए उपादान तार तो x गोटे कोन 12 को भले 12 x सच दैट x एक कोन 12 अंगिने x एक 12 गोटे 12 किए मंडे गोटे 12 ट्यूसडे गोटे 12 वेडनेसडे गोटे 12 अंगिने बुझु एटा को सूत्र आकार तुम लिखिबो से वाला मु कहि मन कर पिले तुम बहरी एग्जांपल देते कोन कहलो n गणन संख्या मानकर सेट कोन पिले n तो तुम n जानिचो ताको केमति लिखिबो तालिका पद्धति रे 1 2 3 एवला लिखतिलो ताको जदि सूत्र पद्धति लिखे कोन लिखिबो सूत्र पद्धति लिखले कोन लिखिबो n गणन संख्या मानकर समाहार बा सेट जो ठारे x गोटिए एलिमेंट x एमति लिखिबो सच दैट x एक
ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଅର୍ଥ ଏଠି କଣ ବୁଝିବାକୁ ତମେ ପାଉଛ? ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ପାଉଛ ଯେ ମୁଁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିଦେଲି ତା ଅର୍ଥ ଯେ ଏମିତି ହବ। ୟାର ଉତ୍ତର କଣ? ୟାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏଇଭଳିଆ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲେଖିବ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ? ଜେଡ୍। ଜେଡ୍ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ ଯୋଉଠାରେ ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲେ ମତେ କହିଲ? ଲେଖିପାରିବ କି ନାଇଁ ମତେ କହିଲ? ଏମିତି ସେଭଳିଆ ମୁଁ କହିବି ସବୁ ଯାକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସେଟ୍ କୁ ଲେଖିବ ତାର ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କିଏ? ମାନଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସେଟ୍ କୁ କହିଲି ମୁଁ ଇ। ସବୁ ଯାକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 2 4 6 ଏଭଳିଆ କି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ ତମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖି ଦଉଛ, ତାକୁ ସୂତ୍ରରେ ଲେଖିଲ। କେন ଲେଖିବ ସୂତ୍ରରେ? ମନେକର ଇ ହେଲା, ମନେକର ଏକ୍ସ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହବ କହିଲ? ଏକ୍ସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 into n এবং n কোটা? n belongs to natural number। ହଁ କି ନା? ଦେଖ କେମିତି ଲେଖିଲି ମୁଁ, ଦେଖ x ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଏଇ ସେଟ ର ଯୋଉଠାରେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? x ର ମୂଲ୍ୟ 2 ଗୁଣନ n ହବ। ଆଉ ଏଇ n ଟା କଣ? n ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲେ n ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ n ର ମୂଲ୍ୟ କଣ ହବ କହିଲ? ହବ 1 ହବ, ତାପରେ 2 ହବ, ତାପରେ 3 ହବ। ତାହେଲେ 2n ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ? 2 ଗୁଣନ 1 2, 2 ଗୁଣନ 2 4, 2 ଗୁଣନ 3 6। ତାର ତ 2 4 6 ସବୁ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିଲ? ତାର ତ ତମେ ଚାଲାକିରେ କଣ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛ ଆକୁ କଣ? ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଫର୍ମୁଲା বা ସେଟ୍ ବିଲ୍ଡର ମେଥଡ। ତାର ତ ଏଇ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୁଡିକର କଣ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆମେ ବାହାର କରୁଛେ ଏବଂ ସେଇ ସୂତ୍ରକୁ କଣ କରୁଛେ? ଏଇ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖୁଛେ, ସେଟରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛେ। ବୁଝୁଛି ବୁଝୁନି? ସେମିତି ମାନଙ୍କ ସବୁ ଯାକ ପିଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସୂତ୍ର କଣ ହବ? x is equal to 2n plus 1, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବଂ n belongs to, n କୋଉଠିକି ହବ ମତେ କୁହ? n belongs to z। କଣ ପାଇଁ z ହବ? ନା ପ୍ରଥମ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ କିଏ? 1। ତ 1 କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ n ଜାଗାରେ ଶୂନ ପୁଟ୍ କରିବ। ଏଠି ଦେଖିଲ n ଜାଗାରେ ଶୂନ ପୁଟ୍ କଲି, 2 ଗୁଣନ 0 ପ୍ଲସ୍ 1। 2 ରେ 0 ଗୁଣିଲେ କେତେ? 0 0 ପ୍ଲସ୍ 1 1। ତ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏଠି କେବଳ ଲେଖିଥାନ୍ତି n belongs to n, ତାହେଲେ n ଟା 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ କି ନାଇଁ? n ଟା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା, ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଠି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା? 2 ଗୁଣନ 1 ପ୍ଲସ୍ 1 3। କିନ୍ତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ତ 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ତ 1 ଟା ମୋର ଛାଡି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମିସ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ n ଟାକୁ କଣ ନେଲି? n ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି। ତାର ତ ସବୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କୁ ମୁଁ କହିଲି ଓ। ତାକୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଲେଖିବ? x such that x is equal to 2n plus 1 ଯୋଉଠାରେ n belongs to z। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖିବା। s is equal to -1 1, s is equal to -1 1। ଏଇଟା ଅଲରେଡି କଣ ତାଲିକାରେ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରିବା ଯେ ଆକୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ କେମିତି ଲେଖିବା। ପିଲା ମାନଙ୍କର ଏଇ ସେଟ ର ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ x, ସବୁବେଳେ x ନବ ହେଲା। ତାହେଲେ x ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ ମତେ ପିଲେ କହିଲ? x ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ କି କହିବ ଦେଖିଆ? କଣ କଲେ ପିଲେ ମତେ କୋ 1 ଆଉ -1 ଆସିବ? କଣ କଲେ 1 ଆଉ -1 ଆସିବ କିଏ ମତେ କହିବ? ହଁ, କଣ କଲେ ହବ? ତା ତ ତୁମେ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବ ପିଲେ ଏମିତି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଯଦି ପିଲେ ମତେ କହିଲ 1 ର ବର୍ଗ କେତେ? 1 ର ବର୍ଗ 1, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛ? ବା -1 ର ବର୍ଗ କେତେ? -1 କୁ -1 ରେ ଗୁଣିବ କେତେ? 1। ଏତିକି ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ? ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 1 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 1 ର କଣ? 1 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ? 1 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଆସିବ? +1 ଆସିବ, -1 ଆସିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି 36।
36 ର ବର୍ଗମୂଳ କେତେ ଆସିବ ତମେ କହିଲ? +6 ଆସିବ -6 ଆସିବ। 6 × 6 36, -6 × -6 ମଧ୍ୟ 36। ତା ତ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଦେଇଛି ଏମାନେ କଣ ପିଲେ? ଏମାନେ ବର୍ଗମୂଳ। କାହା ବର୍ଗମୂଳ? 1 ର ବର୍ଗମୂଳ। ସେଗୁଡା ମନେକର ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା s = -6 + 6। ତାର ଏମାନେ କଣ? 36 ର ବର୍ଗମୂଳ। ତ କେମିତି ଲେଖ ସୂତ୍ର ଆକାରରେ? ପ୍ରଥମ ଦେଖ, ମନେକର ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା s = -1, +1। এটা তালিকা পদ্ধতি। সূত্র পদ্ধতি কেমন লিখিব? s = x such that x² = 1। এটা বুঝি হচ্ছে কি না? সূত্র আকারে দেখিল x এমিতি গোটে উপাদান বা গোটে এলিমেন্ট যাହାର ବର୍ଗ 1 হব। ପିଲେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ 1 ହବ? 1 ର ବର୍ଗ 1 ହବ, -1 ର ବର୍ଗ 1 ହବ। ତାର ତ ଏଇଟା ଏଇଆ କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ? ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ କେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ଦେଖ ତୁମେ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇଟା କେମିତି ପାଉଛ ତୁମେ? এটা ଅଭ୍ୟାସରେ କେବଳ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ସେମିତି ମନେକର ଏଠି ପିଲେ ମୁଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି s = କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତି ପିଲେ କହିଲ? ଏ ଲେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ -6, ସରି ଏ ଲେଖିଥାନ୍ତି କଣ କହିଲେ ପିଲେ? -6 + 6। ନାଇଁ ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତି। ମନେକର କରିଥାନ୍ତି କଣ କହିଲେ ପିଲେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବ ନହେଲେ। ଏଇଟା ସେ 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6 କୋଉ ସେଟ୍ ଦେଇଛି? p ସେଟ୍ ଦେଇଛି। 3, 6, 9, 12, 15। 3, 6, 9, 12, 15। ଆଚ୍ଛା, এটা କଣ ଗୋଟେ କହିଲ ପିଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଟ୍। ଏଥିରେ କେତେଟି ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? 1, 2, 3, 4, 5। এটা সেটার নাম কোন? পি সেট। এটা কোউ সেট? গোটে সসীম সেট। এতিকি পিলে সমস্ত জানিছ কি? এতিকি মিনিমম সমস্ত জানিব ହେଲା। আচ্ছা 3 বিলংস টু কেম লিখিব? 3 বিলংস টু পি। ମୁଁ କହିବି 10, 10 কোন বিলংস টু পি কি? 10 বিলংস টু পি নুহ। এটা কোউ পদ্ধতিରେ লেখা ହେଇଛି? এটা লেখা ହେଇଛି তালিকা পদ্ধতিରେ। মতে কোন পচারা ହେଇଛି? ইয়াকু সূত্র আকারে লিখিব। সূত্র আকারে লিখিব বলে ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ কোন কইଥିଲେ কোন করিব? আগ x নব। তার তো এটি x টা কোউ ভলিয়া? 3, 6, 9, 12, 15। ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିଲ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ? 3 ତାପରେ 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 3 ତିରିକି 9, 3 ଚୌକୁ 12, 3 ପଞ୍ଚାକୁ 15। ତା ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁମେ ସେଇ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ କି କଣ କରିବ? ଦେଖିବ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଛି କି? ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରିବି କି? ସେଇଠୁ ହିଁ ତୁମର ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ତ ମତେ ଏଠି କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଯେ ସମସ୍ତେ 3 ର କଣ ଗୁଣନୀୟକ। 3 କ ପଣିକିଆ କଣ? 3 କେ 3, 3 ଦୁଗୁଣେ 6, 3 ତିରି 9, 3 ଚୌକୁ 12, 3 ପଞ୍ଚକୁ 15। ତାର ତ x ଟା 3 ଗୁଣନ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା n। ଆଉ n ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ? n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କଣ? n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କଣ? n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ N। ଆଉ କଣ ନା n ଟା କଣ ଏଭଳିଆ ଅସଂଖ୍ୟ କି? ଅସଂଖ୍ୟ ନୁହଁ। n କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ମତେ କୁହ? n ରେ ଏଠି 1 ଗୁଣିଲେ ତମେ 3 ପାଇବ, 2 ଗୁଣିଲେ 6 ପାଇବ, 3 ଗୁଣିଲେ 9 ପାଇବ, 4 ଗୁଣିଲେ 12 ପାଇବ, 5 ଗୁଣିଲେ 15 ପାଇବ। ତାର ତ n ଟା କଣ? ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5। n ଏ ସ୍ମଲ n ଟା 5 ସହିତ ସମାନ ବା ତାଠୁ ସାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା। ହଁ କି ନାହିଁ? ତ କେମିତି ଲେଖିବ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ? p is a set, ହଁ କି ନାହିଁ? such that x ଗୋଟେ ଉପାଦାନ x such that x is equal to x କଣ? 3n କମା ଦବ n less than equal to 5 and এটা and বা ଏବଂ ର ସିମ୍ବଲ n belongs to capital N। ଦେଖ ୟାକୁ ତମେ ଯଦି ପିଲେ ସରଳ କରିବ ତୁମେ ଏଇଆ ହିଁ ପାଇବ। ଦେଖୁନ x କେତେ? x ହେଲା 3n। n କହୁଛି କେତେ? n এই ପିଲେ এই ସିମ୍ବଲଟା ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5। ତାର ତ କଣ? n 5 ଟୁ ସାନ ଓ ତା ସହ ସମାନ। 5 ଟୁ ସାନ ଆଉ ସମାନ କହିଲେ କଣ? ତାର ତ n କଣ ହେବ? 1, 2, 3, 4, 5 ବି ହବ। ଯଦି ଖାଲି ସାନ କହିଥାନ୍ତି 5 ତାହେଲେ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଥାନ୍ତି।
जदि ये गोटे एमती 11 लिखिदेवी या कौन कह लेस दैन इक्वाल टू तार तो 5 भी आसो बुझीगला पिले। अच्छा ये आउ गोटे देख जोड़ी लिखुची एन गोटे कौन एन गोटे गणन संख्या हवा दरकार 1 2 3 4 सब समस्त कौन कि समस्त गणन संख्या तो आपको भी ये कंडीशन को शर्त को भी लिखिब ताहले तुम कौन कर देख पुट कर 3 गुणन 1 3 3 गुणन 2 6 3 गुणन 3 9 3 गुणन 4 12 3 गुणन 5 15 देख 15 पर्यटन पहुंची कर कि नहीं मत कहल तार तो एटा जहाँ एटा से एटा केवल तालिका पद्धति एटा हूँ सूत्र पद्धति पे सर्त गुड़िक न लिखिले तुम कौन असुविधा तुमको भाई मुझे खाली x = 3 लिखिक परीक्षा आसबि है एमती लिखिक पलि आस भाई मत एति बुझा पड़ी तो यार अर्थ बोले कौन हो जानच ना यार अर्थ ए असंख्य एलिमेंट आसीजे 3n कहले कौन तुम ये किसी कहन ये उह रखिदे एन विषय किसी कहून एन कौन मुझे कह मन 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 कर एन बिलंग्स टू बिले जेड मो इच्छा मुझे जेड संख्या नेबी पूर्ण संख्या नेबी तो मुझे कौन करी एन जगह शून्य पुट करी तो मत आग शून्य मिल 3n कहले कौन 3 × 0 शून्य मिल मुझे कह एन जगह -1 नेबी तो मत -3 मिल तो मन इच्छा एलिमेंट सब आसीज एवं असंख्य एलिमेंट आसीज ताका तुम्हें तार सीमा को निर्दिष्ट करिवो तार लिमिट को डिफाइन करिवो कौन लिमिट को डिफाइन करिवो यार अर्थ कौन तार सीमा को निर्दिष्ट करिवो एटा लिखिदेवा द्वारा कौन होची एटा लिखिदेवा द्वारा मु कौन मु रेस्ट्रिक्शन होची बा मु रेस्ट्रिक्टेड हो जाउची जे मु एन 5 टू अधिक ऊपर को जाई परिबिनी 5 रु अधिक ऊपर को बोले कौन 6 हो 6 हो गले 3 6 को 18 हो 18 तो एथरे नाही ए सेट रे 18 नाही एवं आ गोटे शर्त कौन लिखुची एन गोटे गणन संख्या जदि मु एटा जेड लिखिदेबी ताहले गड़बड़ हो जेड कहले तो 0 -1 तो ये अलग अलग एलिमेंट आसबे तो यहाँ कौन यहीटा आसबनी ए पी सेटा आसबनी तो यहीटा को कहते बोले सूत्र पद्धति एमती आ गोटे देख लो -1 -2 -3 एटा ताले कौन लिख मत कह ये देख तुम बही उत्तर भी लिखाई पे देख 3n n बिलोंग्स टू n n लेस देन 5 से बड़ा -1 -2 -3 कौन देखिया ये गोटे सेट मनकर टी देछि एथिरे असंख्य संख्या अछंती -1 -2 केते एबला असंख्य संख्या सॉरी असंख्य संख्या अछंती तो तुम केमते लिख एटा तालिका पद्धति आको केमते सूत्र पद्धति रे x such that एमती लिखि परिबो मतलब बाडी दे परिबो such that कौन एटी सूत्र कौन ना पे देखो एटा होची -x x ए भली एवं x belongs to कौन x belongs to n देखला होची कि नहीं जदि x गोटे गणन संख्या हुए तार खाली तुम कौन नब नेगेटिव नब ऋणात्मक नब ताले एटा आसीबो कि नहीं मत कह x गोटे गणन संख्या ताले गणन संख्या को स्टार्ट 1 2 3 मु सूत्र कौन लिखली x को कौन करियो माइनस कर देबो 1 को माइनस करले -1 2 को माइनस करले -2 3 को माइनस करले -3 चलला -1 -2 -3 तार तो एमाने समस्त कौन एमाने समस्त -x एवं x गोटे गणन संख्या तो तुम एटा कौन एटा तुम जानूच केमती एटा देखिक ये संख्या मान को देखिक जानूच एमान भीतर संपर्क कौन तुम एटा केवल पे करले ही जानि परिबो हला मु तुमको पे कौन कर कहलो रिक्वेस्ट कर तुम तुम बहिर सब जाक एग्जांपल को निजे न देखिकी करिवो प्रथमे तालिका पद्धति देथिबो प्रथमे तालिका देथिबो ताकू सूत्र को लिखिबो अपोजिट लिखिबो सूत्र देथिबो ताकू तालिका को लिखिबो देखो एट सब सूत्र पद्धति दिया जायछि ताकू तालिका पद्धति केम लिखिबो मु गोटे कर दोछि एटा करछि ए गोटे सेट such that केमती कुटल बंधनी आरंभ x such that x belongs to n x 5 टू बड़ एवं ता सहित समान एवं x 10 टू सान और ता सहित समान तार अर्थ यार अर्थ कौन ना केमती को बुझिबो ना x गोटे उपादान एई सेट ए रो जोठारे x गोटे गणन संख्या एवं को भले गणन संख्या ना x ग्रेटर दान आको केन पड़िबो ग्रेटर दान इक्वल टू आको कौन पड़िबो एटा को पड़िबो लेस दान इक्वल टू आको कौन पड़िबो ग्रेटर दान इक्वल टू x 5 टू बड़ और ता सहित समान 5 टू बड़ ता सहित समान माने कौन 5 आसीबो 10 टू
ସାନ ଓ ତା ସହିତ ସମାନ ତାର ତ x ଟା 5 6 7 8 9 10 ତ x ଟା ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ଠୁ ବଡ ବା ସମାନ 10 ଠୁ ସାନ ବା ସମାନ ତା ତ କୋଉମାନେ ଆସିବେ 5 ଆଉ 10 ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 5 6 7 8 9 10 ଏଇଟା ହେଇଗଲା ସେଟ୍ ତାର ଉପାଦାନ ଯଦି ପିଲେ ଏଇଠି ମନେକର ଏମିତି ଲେଖିଥାନ୍ତା 5 ଲେସ୍ ଦାନ୍ x ଲେସ୍ ଦାନ୍ 10 ତାର ତ ତୁମେ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ x 5 ଠୁ ବଡ ତା ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ ତାର ତ 6 7 8 9 ଆସିଥାନ୍ତା 10 ଆଉ ଆସିବନି 10 ସହିତ ସମାନ ନୁହଁ ଯଦି ମନେକର ପିଲେ ଏଇଠି ଖାଲି ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏପଟେ ଇକ୍ୱାଲ ଚିହ୍ନ ନଥାନ୍ତା ଏପଟେ ଖାଲି ଇକ୍ୱାଲ ଚିହ୍ନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ କଣ କରିଥାନ୍ତ ପିଲେ ମତେ କୁହ ଏଇଠି ତୁମେ କଣ ଲେଖିଥାନ୍ତ ଏଇଠି ତୁମେ 10 ଲେଖିଥାନ୍ତ ସେଗୁଡା ପିଲେ ମନେକର ଚାଲାକି କରିକି ପିଲେ ମନେକର ପରୀକ୍ଷକ ଏଇଟାକୁ ଇକ୍ୱାଲ କରିଦବ ହେଲା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦବ ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ଭାଇ x ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏକି 5 ଠୁ ବଡ ଓ ତା ସହିତ ସମାନ ତାର ତ 5 ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ 10 ଠୁ ସାନ ତାର ତ 5 6 7 8 9 10 ଆଉ ଆସିବନି 10 ଭାଇ ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୁଝିଲା କି ବୁଝିଲାନି ପିଲେ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ପିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି x ଲେସ୍ ଦାନ୍ 5 ମାନେ 5 ରୁ ସାନ ଲେସ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ମାନେ ସାନ ଓ ସମାନ x ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ 5 ମାନେ 5 ଠୁ ବଡ ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5 ମାନେ 5 ଠୁ ବଡ ଏବଂ 5 ସହିତ ସମାନ ତାର ତ 5 6 7 ଏଭଳିଆ ବୁଝୁଛି ବୁଝୁନି ତ ପିଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ପାରିଥିବ ଆମେ ଆଜି କଣ ପଢିଲେ ଆଜି ଆମେ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ତାପରେ ସେଟ୍ ର କଣ ଦେଖିଲେ ସେଟ୍ ର ଏଲିମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସିମ୍ବଲ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଡଜ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ସିମ୍ବଲ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ସେଟ୍ କୁ କେମିତି କୁଟିଳ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଲେଖାଯାଏ ତାକୁ ଶିଖିଲେ କମା ଦେଇକି ଲେଖେ ସସୀମ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ଅସୀମ ସେଟ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ ତାପରେ ସେଟ୍ ର ନାଁ କୁ ଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ନାଁ କୁ ଦେଲେ ତାପରେ କଣ ପଢିଲେ ଆମେ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ପଢିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ କମା ଦେଇକି ଲେଖିବ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ x such that ବା x ଏଟା ବିନ୍ଦୁ ଦବ କଲମ ଚିହ୍ନ ଦବ ହେଲା ଏବଂ ଏଇଠି x ର ସୂତ୍ରକୁ ଲେଖିବ x ଟା କଣ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ସହିତ x ର ସମ୍ପର୍କ କଣ এই ସମ୍ପର୍କ ବା ସୂତ୍ରଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିକୁ କେମିତି ଆମେ ଗଣିତ କରିପାରିବା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତମମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଏଇଟିକୁ କରିବ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦାହରଣ 1 ଉଦାହରଣ 2 କୁ ମନେ ମନେ କଣ କଲେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଖିକି ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରିକି କରିବ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇ ବିଷୟର ସବୁଠୁ କଣ କଠିନ କାମ ହଉଛି ଏଇଟା ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ତୁମର କିଛି ଡାଉଟ ଥିବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବ ସାଇରାମ